Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Presidente Bongbong Marcos Jr. wa malipay sa resulta sa Mayo nga eleksyon. Mga sakop sa gabinete giparisan. Incoming Cebu Governor Pamela Baricuatro nanumpa na sa katungdana. Department of Education Cebu Province nangandam na sa pagbukas sa klase karong sunod buwan. 23 anyos nga working student nga taga-Dakbayan sa Mandaue gitabangan og kulata dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ka mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Presidente Bongbong Marcos Jr. dismayado sa mga sakop sa gabinete human nga nahimong resulta sa miaging Mayo 12 nga eleksyon. Tungod niini, iyang gimando ang pagduso sa ilang courtesy resignation sa mga miyembro sa gabinete. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nimando karong adlaw og courtesy resignation si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa tanan niyang sakop sa gabinete. Sa gilawatan niyang pamahayag sa Presidential News Desk, panahon na alang ni Marcos Jr. nga i-recalibrate ang mga modumala sa mga ahensya sa gobyerno aron musubay sa gustong lauman sa katawhan. Suma pa niya nga resulta kini sa nakalabay nga eleksyon, maong iyang ipaubos sa evaluation ang mga cabinet secretaries. Walay personalan alang ni Marcos Jr. apan kinahanglan kining lihukon dayon ang pagsukit-sukit sa mga opisyal alang sa mas maayong panggobyerno. Ilabi na nga naana sa tunga-tungang bahin sa administrasyon ang nasod. Sa press briefing sa Malacañang, gihulagway ni pala sa Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasagmuyo mismo ang presidente sa mga nahimo sa iyang gabinete. Mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. Para sabi nga nila magkaroon ng elbow room ang Pangulo sa pagpili ng tamang leaders na mamumuno sa kanyang administrasyon. Is it right to say that he is frustrated with the performance of some of the cabinet secretaries? Yun po ang lumalabas. Nihatag na karong adlaw ang mga sakop sa gabinete sa tagsa-tagsa nilang courtesy resignation dayon og pagpamatuod sa kung unsa man ang ilang nahimo sa posisyon. Mayoriya kanila mipakita sa suporta sa kasamtangang liderato, mao ang angaya nilang hangupon kung unsa man ang nahimong desisyon. Sa iyang podcast karong simanaha, gibutyag ni Marcos Jr. nga gikapoy na ang katawhan sa pamulitika dungan sa wala pag-uyon sa panggobyerno. Maong buot niyang mas matagamtaman sa katawhan ang lihok sa matag proyekto gikan sa gobyerno. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Incoming Cebu Governor Pamela Baricuatro na numpa ng daan sa katungdanan sa dili pamulingkod sa pwesto karong Hunyo 30. Gilauman niya ang bagong One Cebu Island tungod sa kolaborasyon sa ubang mga syudad ug kalungsuran. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Sa wala pa moasumer sa iyang posisyon karong Hunyo 30 sa udto, nanumpa ng daan si incoming Cebu Governor Pamela Baricuatro at ubangan sa publiko karong adlaw. Gisaksiyan kini sa mga kabanay, higala ug ubang opisyal ang oath-taking ceremony nga gipaygayon sa Dakbayan sa Sugbo. Nanumpa si Baricuatro at ubangan kang Judge Anne Marie Militante gikan sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court. And that I will serve with honor. Transparency, and unwavering commitment, to the public trust. So help me God.
Ituloy ni Baricuatro nga sasayo pa lang nanumpa na sa katungdanan aron mas matagan og pagtagad sa iyang transition team ang pagpangandam sa higayong moasumer na sa Kapitolyo sunod buwan. We will have our celebration, People's Victory Celebration on the start of our first day in the Capitol, which is July 1. So we will open the Capitol to the media and to all our supporters and volunteers on that day. Nagsugod na sa pag-appoint si Baricuatro sa iyahang mga special advisors nga mo'y mutabang sa mga himuong polisiya. Sama na lang ni kanhi Tourism Secretary Ace Durano, isip Special Advisor for Economic and Political Affairs. We are looking at Norberto Gonzales as our Peace and Security Advisor. Yeah, but we will announce more appointment as we go along. Gihangod ni Durano ang maong katungdanan aron pag-abag no sab sa mga inisyatiba sa bag-ong gobernador. Sister mangyod si Gogpam nga kinahanglan na aron appeal yung puno ko formally sa iyang administrasyon. So niingon lang ko nga, unsa lang na adihang imong gusto, mao na ang iyang gihatag. Ginauman ni Baricuatro ang bag-ong matang sa One Cebu Island. Karong kuyugo niya ang dakbayan sa Danau. Usa sa mga anda mo abag alang sa maong collaboration ug panagiusa mao si incoming Cebu City Mayor Nestor Archival. Gawas sa kasamtangang mga proyekto ug inisyatiba, aduna siya magipangduso ngadto sa bag-ong liderato sa Kapitolyo. Kani bitong done from kanang road coming from Karkar going to Danau, from Danau going to Karkar. Nya naa may daghan man kayong provincial lands mo agi diha. Nya ang city sa di ba? So ako siyang gihangyo nga go, pwede ba nga mag-join kuanta kanang forces na imong mga engineer na akong mga engineer. Sa lain wala na hinayon ng special session sa Junta Provincial aron pagdusuunta sa 1.2 billion pesos nga supplemental budget 1. Tungod sa iyang pagduda kung unsaon paggamit, kini na lang ang nimong mensahe ni Baricuatro ngadto sa mga sakop niini. Binli sa din taon ko ninyo, oy. No. Because we need to move forward and we have to appropriate funds also for our healthcare program, no? So, but we are positive about it. Pagkahuman siyang oath-taking, ni diretso si Baricuatro sa uban pa mga meeting, isip kabayan sa pagpangandam sa umaabot niyang liderato sa Kapitolyo. Gian Navarro, CCTN News. Transition team sa duha ka mga kampo sa syudad sa Mandawi nagmeeting na. Pipila ka mga pangu sa mga departamento ni padayag silang kabalaka sa posibleng pagkabalda sa mga serbisyo atol sa transition sa liderato. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kagahapon nagtagbo sa unang higayon ang transition team sa duha ka kampo sa kasamtangan ug umaabot nga administrasyon. Si Attorney Miguel Omapas nagsilbi nga Executive Secretary ni outgoing Mayor Glenn Bersede niingon nga tumong sa inisyal nga meeting ang formal nga pagpaila-ila sa transition team ni Mayor-elect Tadeo Junqui Uwano. Pagtuki sa mga lakang sa transisyon, ang pag-turnover sa mga dokumento sama sa COA report, development plan ug budget plan. The money allocated para sa imuha reverts to the treasury, mabalik siya sa fund. No? So, ibalik niya sa fund, di na punto siya ma-disburse, balik kay prohibited naman ta. Covered naman ta siya sa election period. Gipaila-ila usab ato sa meeting ang kasamtangang mga pangu sa matag departamento. Pipila ka department heads ang nipadayag sa ilang kabalaka sa posibleng pagkabalda sa serbisyo samtang nangandam sa transisyon sa liderato. Ang mga importanteng departamento naglakip sa City Health, Waste Management, Disaster Management ug Traffic Office. Nagpasidaan nga bisan ang usa ka adlaw nga pagkabalda sa serbisyo mahimong adunay seryoso nga epekto. Sa ilang bahin si Attorney Salim Maligon ang pangu sa transition team o gumaabot nga City Administrator miingon nga mohimo raon niya og pronouncement si Mayor-elect Tadeo Junqui Uwano kabahin niini. Nihatag siya og kasiguraduhan nga dili nila kalit nga ipatuman ang kausaban o makabalda sa mga importanteng serbisyo. Our frontline services nga di sa ta makauyon nga ma-disrupt gyud ang ilang functions and services. So i-consider na nadaan mismo sa atong mayor and elect. We will consider that in the implementation sa atong transition plan. Aduna pa gikatakdang mga sumusunod nga meeting ang duha ka transition team. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Gihulagway ni Cebu City Councilor Pastor June Alcover nga dakong sagpa sa demokrasya ang vote buying nga naanda na sa mga botante matag eleksyon. Sa iyang privilege speech sa konseho nga nahimong susama sa usa ka fiesta ang nahimong pagpili sa matag kandidato. Gikabalakan hinuon sa konsehal gikan sa North District sa syudad sa Sugbo nga magpadayon sa sunod nga henerasyon ang vote buying kung dili man kini masulbad. Wala usab gikalipay ni Alcover ang giingong naghitak nga pagpamaligya og boto nga makita sa social media posts. Karong nahuman na ang eleksyon, gimug-atan ni Alcover nga himuong walay pili ang pagpanerbisyo ngadto sa ilang mga konstituente. Miduso karong adlaw si kanhi Cebu City Mayor Michael Rama og electoral protest batok sa mga kaatbang niya nga sila si Nestor Archibald ug Raymond Alvin Garcia dito sa ulohang batan sa Commission on Elections. Gikwestiyon ni Rama ang nahimong resulta sa nakalabay lang nga eleksyon diin nakadaog si Mayor-elect Archibald ug gisundan siya ni outgoing Mayor Garcia. Anaa sa katulong pwesto si Rama sa mayoralty race human nakakuha og kapin 120,000 ka mga botos. Gidudahan sa napilding kandidato nga adunay depekto ang pipila ka mga makina o gingong adunay mga nagpahimos niini. Sa milabay nga semana, nasagmuyo si Rama sa naangkong resulta sa eleksyon maong wa siya nidawat sa kapildihan. Musunod, Department of Education Cebu Province nangandam na sa pagbukas sa klase karong sunod buwan. Kadaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung tatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Don Pedro Cui, tubong barili Cebu ug natawo niya to Pebrero 22, 1845. Nagtunga sa Seminaryo de San Carlos ug mikuhaw nga abogasiya sa University of Santo Tomas. Human sa hamubong law practice, si Don Pedro Cui nakahukom sa bagahin sa iyang panahon sa pagpanguma sa barili. Siya ug ang iyang igsuong si Doña Benigna wa magminyo. Ang ilang kinabuhi na sentro sa pagtabang sa mga kabus, labi na sa mga tiguang nga wa nay kapainan ug ipasagdan sa pamilya. Nakita ni Don Pedro Cui nga kung siya ana-ana sa kilom-kilom sa iyang kinabuhi ug masulubon bisan pa sa iyang bahandi, unsa pa kaha ang mga tiguang nga nahikawan sa katigayunan ug pagmahal. Kini mo'y nakapaaghat kang Don Pedro ug Doña Benigna sa pagtukod ug bay pahuwayanan sa mga tiguang nga kabus ug pinasagdan. Kini ang Hospicio de San Jose sa Barili. Sa hinapos nga bahin sa iyang kinabuhi, gihatag ni Don Pedro ang katunga sa iyang katigayunan ngadto sa iyang mga igsuon ug ang katunga niini ngadto sa hospicio.
si Doña Benigna ihatag usab sa iyang katigayunan ngadto sa hospisyo. Ang Hospisyo de San Jose ginagurahan niadtong Nobyembre 27, 1927. Ug hangtod karon, ang Hospisyo de San Jose bukas sa mga senior citizens na walay kapaingnan o sagad kanila na limtan ang gani sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ang Hospisyo de San Jose usa ka buhing handumanan sa taong responsable sa katukuran niini. Siya si Don Pedro Cui. Kadmo sa Subo. Subuano ni. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya kumutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas? Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Tagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang uhaman sa gitin nato din ay karon ha? Kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nalalado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon na tayo relasyon
kang Hesus. Hangtod sa layan atong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, Department of Education Cebu Province Division nangandam na alang sa pag-abli sa klase karong sunod buwan. Wa usab gikabalakan sa mao nga buhatan ang daghan nga mga nangundang sa pag-eskwela tungod kay dili pa man kini alarming. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagpadayon ng pagpangandam sa Department of Education Cebu Province Division alang na sa pagbukas sa school year 2025-2026 sunod buwan. Sumapay sa ilang schools district superintendent nga si Dr. Senen Pauline nga subsob na ang training nga nasinati karon sa mga magtutudlo. Sama na lang sa pagpatuman sa National Learning Camp ug Learners Recovery Program. Kini aron maabagan ang mga magtutudlo ngadto sa ilang mga estudyante kung unsaon pag-apas og kat-on sa managlahing learning areas. Apil sa mga training nga gipahimoslan sa ubang mga magtutudlo ang matatag curriculum diin ipatuman kini sa ubang grade levels. It's a step-by-step implementation of the enhanced, we call it the enhanced K-12 curriculum. Laing gipangandaman sa ahensya mao ang Brigada Eskwela nga may tinuig nga tradisyon sa dili pabuksan sa mga estudyante ang matag classrooms. Kini aron mapangandaman ang mga lawak sa ringan nga magamit sa mga estudyante, ilabi na nga nagpadayon karon ang enrollment. Sa laing bahin, gitataw ni Pauline nga dili ang Cebu Province Division mo'y nakatala og labing daghang mga nangundang nga estudyante kon dropouts. Gikan sa 650,000 ka mga estudyante sa DepEd Cebu Province Division, anaara sa 1.12% ang dropout rate. Dili pa hinuon kini alarming alang ni Pauline kay wala man nilapas sa 2% mark. Ato mo nakita ang mga dropouts nato, ang hinungdan kadaghanan is manarbaho, nya kanang ma-absent sila dugay ba. Nya di na sila ganan mga eskwela. Aron gikawad anog kadasig ang mga estudyante sa pag-eskwela, gitahasan ni Pauline ang mga maestra nga mohatag og modular materials. Kay bisan pa man wa nakasud sa klase tungod sa mga kakulian sa ilang kahimtang o sa ilang pamilya, makaapas ra gyapon ng estudyante sa ilahang pag-eskwela. Kaya bisan og mawa sila dugay, then dili sa disconnected from the school. They have something to work on. Hopefully that will work. Navarro, CCTN News. Nagpadayon karong adlaw ang libreng tuli nga tanyag sa lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Laing usa ka libo ka mga lalaki ang nakapahimos, apil na ang usa ka senior citizen ug miyembro sa LGBTQ+ community. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Nagpadayon karong adlaw ang libreng tuli sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga gipahigayon gihapon sa Hoopsdom sa Barangay Gunob. Kung diin usa ka libo gihapon ka mga benepisyaryo ang gialagaran sa mong kalihukan gikan sa 8 ka mga barangay sa mainland. Kini mo ang Barangay Babag, Kalawisan, Kanhulaw, Luok, Subabasbas, Agos, Marigondon ug Maribago. Apan karong adlaw, dili lang mga batang lalaki ang nipahimos niini. Apan aduna usab usa ka 67 anyos nga senior citizen gikan sa Barangay Kalawisan ang nidawat sa mong hagit. Suma pa niyang karon lang siya nakatigo og igong kaisog aron nga magpatuli. Gubi kay hadlok mo ko. Tulo mebe nga nanaga kay kusona kurta may gamit brother system on hadlok ko. Nakaro pa ko nakakompila nakatuig. Sa gipasalig ni Mayor Junior Dahongchan, ang mong senior citizen nakadawat og 20,000 pesos. Apan matod sa mong 67 anyos nga bisan og wa ang mong kantidad, desidido gihapon siyang magpatuli. Dili lang sa 20,000. Kanang ako kay on desisyon magpatuli ko. Oh. Dili libre tuli pero walay 20,000 magpatuli gihapon. Magpatuli gyapon ko, wa libre. Kay babalo mapasuksesyon ko, brother sister. Samtang usa-usab ka 34 anyos nga miyembro sa LGBTQ+ community nga taga Barangay Mactan ang nipahimo sa libreng tuli. Tungod ni ana, nakadawat usab siya og 10,000 pesos. Ang nahabiling duha ka adlaw nga schedule sa libreng tuli ipahigayon karong Mayo 30 para sa mga nahabiling barangay sa mainland ug karong Hunyo 3 para sa tibuok o Lango Island. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Daling nagpahimulos sa mga bakuna ug uban pang tambal alang sa sunod nga pandemya laumang matagamtaman sa Pilipinas.
Gipaambit kini sa Health Secretary nga si Ted Herbosa human miuyon sa giluwatan nga pandemic agreement gikan sa World Health Organizations. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Kapin 5 katuig nang nakalabay, hilabiyang nayaguman sa Pilipinas ang daotang epekto sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19. Yan ang panahon na lisod ang pagpaibos sa mga bakuna, batok sa mong sakit diin, unang makakuha sa dosage ang mga adunahang nasod. Apaning si manahalang naangkon sa World Health Organization ang makasaysayano nilang pandemic agreement. Ubos sa giluwatang kasabutan ato sa 78th World Health Assembly sa Geneva, Switzerland, himuong masayo ng access sa mga bakuna, inubanan sa pagpakig-alayon sa isig ka nasod. Magtinabangay usab ang mga nasod nga sakop sa WHO, apil ang Pilipinas alang sa halapad nga global surveillance, aron panalipdan og makontrolar pa ang mosunod pang mga pandemyang muigo sa kalibutan. Giulagway ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus nga makasaysayano ng naangkong kasabutan human milanat og usa ka tuig ang ilang pag-umol. Gipanguluan ni Health Secretary Dr. Teodoro Herbosa ang delegasyon sa Pilipinas og mipasabot nga dali nang makakuha og bakuna ang nasod sa umaabot. Sumapa niya nga kung unsa man ang gidevelop karon nga tambal o bakuna, mahimo nang sawan sa WHO member countries pinagi sa pathogen access benefit sharing. Duga pa ni Herbosa nga pwedeng i-ratify ang mong pandemic agreement dinhi sa Pilipinas diin sukit-sukiton kini sa legislatura. Maong dili matandog ang soberanya sa nasod, pinaagi ning talagsaong higayon. Milingkod si Herbosa isip president sa World Health Assembly, maong usa siya sa 124 ka mga lider nga niuyon sa pandemic agreement aron mapangandaman ang sunod nga makamatayng sakit nga muigo sa nasod. Gian Navarro, CCTN News. Mandawi City Business Permit Licensing Office upahigayon sa Ease of Doing Business Month 2025 Grand Fair. Samtang nakig-benchmark usab sa buhatan ang taga-Sipalay sa Negros Occidental. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Ang Mandawi ang opisyal nga host sa Grand Fair nga ipahigayon sa Mandawi City Cultural and Sports Complex karong Mayo 29. Ang Business Permit Licensing Office uban sa Anti-Red Tape Authority kun ARTA ang mangulo sa ipahigayon nga one-stop shop sa government services. Diin magtapok ang nagkadayang ahensya sa gobyerno, naglakip sa Philippine Statistics Authority, Bureau of Internal Revenue, Land Transportation Office, GSIS, PRC, DICT, PhilHealth ug daghan pa. Ang inisyatiba nagtumong sa paghimo sa mga transaksyon sa gobyerno nga mas paspas ug mas epesyente, pagpaligon sa pasalig sa ARTA ug sa Mandawi City Government, paghunong sa bureaucratic red tape ug pagpalambo sa serbisyo publiko. Kinipag sa ulog usab sa Business Month karong tuiga napili ang Mandawi nga mo-host sa Grand Fair. We have been championing the ease of doing business nga initiatives, and then they have seen the progress of the city with its policy on being business friendly. So mao na nga diri pod, plus ang atong location is very conducive sa nga makaarigod ang mga tao ug mga offices kay naman tas atong. Bisan dili taga Mandawi mahimo gihapon nga mosalmot sa kalihukan. Samtang nibisita kaganinang buntag sa Mandawi ang opisyales sa mga departamento sa Sipalay, Negros Occidental aron makakat-on sa best practices sa syudad. Tinguha nga makakat-on sa maayong programa sa dakbayan nga mamahimong mapatuman sa ilang lugar hilabi na nga makatabang sa ilang ekonomiya. Gibisita nila ang mga buhatan nga nalambigit sa business processing sama sa Business Permit Licensing Office, City Treasurer, Public Market og City Health Office. We have complemented the presentation dito from our disaster, from our SNRO, from our PPLO ug market. Kaya ganahan sila nga makat-on sa unsay mga best practices nga makatabang sa pag-improve sa ilang economic standing. Mary Rose Sagarino, CCTN News. 5 ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo gideklarar nga drug cleared human sa subsub nga validation o deliberasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA-7 ug sa mga ahensya sa gobyerno. Outgoing Cebu City Mayor Alvin Garcia misaksi sa deliberasyon ug nalipay kini sa resulta. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mobot na sa 39 ka mga barangay sa Dakbayan Sugbo ang gideklara nga drug cleared human nga laing 5
ang nakapasar sa gihimong validation, verification ug deliberation sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing nga gipangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Ang 5 ka mga barangay nga gideklara nga drug cleared mao ang Pahina San Nicolas, Tiparilla, Poblacion Pardo, Bunbun ug Bulacau. Mato ni Jonathan Rodriguez, ang Pangulo sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention kun COSAP, nga mipaubos sa lisod nga proseso ang maong 5 ka mga barangay tungod sa kadaghan sa mga requirement nga gipangayo sa ROCBDC nga angayan nga isubmiter. Usa sa mga requisitos nga mamahimong drug cleared ang usa ka barangay mao nga kinahanglan nga ang tanang drug personality nga naa sa watchlist na account ug napaubos sa community-based drug rehabilitation program ug human ani ipaubos na usab sila sa aftercare program. Din ang 5 ka mga barangay ang nakahimo nini. Actually, it's not that easy for a barangay to be declared drug cleared kay daghang proseso. Numero 1, nga kinahanglan ang tanang naa sa watchlist nila mo undergo sa atong programa nga gitawag nato community-based drug rehab program. And then after that, they have to undergo the aftercare program. And then, daghan kay mga documentary requirements no nga isubmit nato sa Regional Oversight Committee, and then eventually naka-comply sila. Sa sunod buwan, laing 6 ka mga barangay ang kandidato nga mamahimong drug cleared nga mapaubos sa validation ug deliberation nga gitunguan nga makapasar usab. Sigon ni Rodriguez, dunay usa ka barangay nga wala ma-appeal o gidefer lang una ang application human masayran nga ang usa ka drug personality nga mibalhin na sa laing lugar apan naapa ang iyang balay niini. Si Cebu City outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia nga nitambong sa deliberasyon ug pagkadeklara nga mahimong drug cleared ang 5 ka mga barangay nalipay sa resulta tungod kay iyang giangkon nga lisod kayo ang pagkabot nini. Ilabi na nga ang Dakbayan usa ka highly urbanized city. Din problema gyud ang illegal nga drugas. Apan bisan pa man ini, naka-drug cleared na sila og 39 ka mga barangay ug masaligon siya nga mapun-an pa kini sa mosunod nga buwan. Nagpasabot lang kini matod sa mayor nga namin kamot ang mga tinugyanan sa balaod ug ang mga barangay officials nga malimpyuhan sa illegal nga drugas ang ilang lugar. So I'm very grateful and thankful na nahitabo ni sa atong syudad sa Sugbo. It just shows nga naningkamot pod ang atong law enforcement agencies, most especially the barangays, nga ma-declare sila og drug-free. And you know, as I always say, this is a good indicator no for businesses, for atong mga residents nga mulambo ang atong syudad sa Sugbo kay tungod minus ang kriminalidad, minus ang drugas sa maong locality. Si Mayor Raymond Alvin Garcia, may pasabot usab si Rodriguez nga ang pagkadeklara sa kabarangay nga drug cleared, wala kini magpasabot nga nawagtang na ang pagkatap sa illegal nga drugas apan mamahimo nga mapungan na nga makasulod pagbalik ang supply sa mga barangay. Matagbuan mo report ang barangay ngadto sa PDEA 7 o sa COSAP kung mibalik ba sila nga naandan nga bisyo ang mga drug personality o kahadon ay bagong isulod nga drug player. Apan kung magpabaya ang mga barangay officials sa ilang status o kung adunay bagong isulod nga drug personality o mibalik ang mga naa sa watchlist sa pagpahihot sa legal nga drugas, mawagtang sa drug cleared ang ilang status. As a matter of fact, ang kani mga drug cleared barangays, wala na nagpasabot nga hunong na sila. There is a retention, gitawag na to, kinanglan ma-retain nila ang ilang drug cleared status para dili ma-revoke ang ilahang pagka-drug cleared. Arnold Bustamante, CCTV. Mosunod, 23 anyos nga working student nga taga-Dakbayan sa Mandaue, gitabangan og kulata dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lanchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatapong padayong isubay, hatagan ng katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files.
Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Gabriel Flash Elorde. Natao sa Bongo, Cebu niadtong 1935. Nahimong World Boxing Champion niadtong 1960 dihang iyang nagpalukapa si Harold Gomes sa ikapito ka round. Si Flash Elorde nagupot sa championship belt sud sa pito ka tuig. Ang iyang record, 88 wins, 33 by knockout, 27 losses, and 2 draws. The first Asian inducted into the International and World Boxing Hall of Fame. Si Flash Elorde namatay niya noong 1985 sa edad ng 49. Gabriel Flash Elorde. Karbo sa Sugbo. Sugboano ni. Para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Balik sa ato mga balita, usa ka 23 anyos nga working student nga taga-Dakbayan sa Mandawi, gitabangan og kulata sa grupo sa mga lalaki diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Abril 15. Kapin sa usa ka buwan sukad nahitabo ang insidente, apan kagahapon lang adlaw gipost sa social media ang nahitabo sa igsuon sa biktima. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca. Nakaangkon og dakong samad sa iyang agtang ug mga bunog sa nagkadiyang parte sa iyang lawas ang usa ka 23 anyos nga lalaki human siya gitabangan og kulata sa grupo sa mga lalaki sa Barangay Kanhulaw, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nahitabo kini pasado alas 2 sa kadlaw ni adtong Abril 15. Ang biktima mao si Matt Ernest Bongo nga nagpuyo sa Dakbayan sa Mandawi. Usa siya ka 4th year college student nga kasamtangang nagtrabaho isip usa ka service crew sa usa ka dakong fast food restaurant. Sa pakighinabi sa mga sakop sa media ngadto ni Matt, gibutyag niyang samong higayuna, gikan siya sa iyang trabaho ug iyang gihatod ang iyang katrabaho sa mong dapit aron nga luwas kining makauli. Ni anang higayuna maoy ikalimang higayon sa iyang paghatod sa iyang katrabaho. Apan sa iyang pagawas, diha na siya gitabangan og kulata sa grupo sa mga lalaki nga gibanabanang moabot sa napulo ug adunay nakuha nga mga gamit kaniya. Singsing kanang naa siya spiking singsing mamba. Apan usa sa iyang nakahiubsan sa dihang wa siya gitabangan sa pulis nga naa sa police outpost ni anang higayuna nga moy iyang gipangayuan og tabang. Diana siya nga dili ra ba ko kabiya sa akong outpost sir. Pasensya kaayo. Gawas kong tuhami. Sa akong una-una ato ma'am nakaingon ko. Wala ba ka di kay radyo para at least man lang maasisan ko kay kabalo ko. Daghan og mga pwede nga matuhulan nga koan sa daghan nga mga posible nga mga ospital nga makatambal na ko ba 24 hours. Mamuto murag nabati ko kayo ubos.
Suma pa ni Matt nga selos mo'y motibo sa pagkulata kaniya tungod kay gikaibgan sa mastermind sa pagpangulata kaniya ang iyang gihatod nga katrabaho. Hinungdan nga kapin usa na kabuan sukad na hitabo apan kagahapong adlaw lang kini gipost sa social media sing igsuon aron nga makahibaw ang publiko sa iyang gidangatan ug tungod sa trauma nga iyang nasinati. Gani karong buwan lang sa Mayo siya nakabalik sa trabaho ug bisan siyang paggawa sa trabahoan adunay higayon nga makasinati siya og kahadlok nga basin og balikan siya sa mga nangulata kaniya. Murag mo blurry akong pananaw. Nya mo kaan. Mo kalit lang og tanang makuyawan man ba, which is naitabo na nako kay kung mag-inusara ko ma'am kay ma-feel na ko nga murag ani naagi hapon ang kahadlok nga itabangan ko. Ma-feel na ko nga murag ko gikuan man ba giharas. Hinuon, mapasalamaton ang pamilya ni Matt sa Police Station 3 nga nitabang kanila aron nga mailhan ang mga nangulata kaniya. Nibutyag usab si Matt nga sa pagkakaron 5 sa mga nangulata kaniya ang napasakaan na og kaso apan padayon paghihapon ang ilang pag-ila sa uban pang mga nangulata kaniya. Samtang sa Facebook post ni Mayor-elect Cindy Chan, muhatag siya og reward sa makatudlo sa uban pang mga nalambigit sa pagpangulata. Sa pagkakutlo ning balita, wa pa makuhae og habig ang Lapu-Lapu City Police Office. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Gisuspenso sa Land Transportation Office 7 ang lisensya sa usa ka bus driver human nalambigit sa pagbangga sa tricycle sa Siaton, Negros Oriental. Matod ni LTO 7 Director Glenn Galario nga giisyuhan nila og show cause order si Julieto Labadia aron pagdepensa sa nahimong gidangatan sa 69 anyos nga tricycle driver. Matod sa police report nga nibiyahe sa tuo nga lane ang tricycle hangtod nga gibangga kini sa bus nga gimaneho ni Labadia. Hilabihang naangol ang ulo sa tricycle driver human nalagpot sa unahan apan nakalas kini sa kinabuhi sa dihang gidala na sa Tambalanan. Samtang ang laing duha ka mga pasahero nagpaalim pa sa bunog ug samad nga naangkon sa aksidente sa Kadalanan. Kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo mo umol og task force nga mususi og maniid sa mga business process outsourcing kuna sama sa pagkalambigit sa mga scam. Kini ang gihimong lakang human girunda sa PNP ang usa ka nagpaila nga call center company o nasakpang nangilad sa ilang mga kliyente didto sa gawas sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Outgoing Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia moumulog task force aron monitor, bulusan og surveillance ug mususi matag business process outsourcing kun BPO nga nag-operate sa dakbayan sa Sugbo kung nga wala ba kini malambigit sa pagkapagilan sama nito nga scam hub nga gipasarunan human nga nag-viral sa social media nga nang scam silang kliyente sa gawas sa nasod. Ang task force naglangkob kini sa Business Permit and Licensing Office kun BPLO, Philippine National Police PNP, National Bureau of Investigation kun NBI, Department of Information and Communication Technology DICT ug ang buhatan sa City Administrator. Miangkon si Garcia nga nakurat siya nga mitumaw ang mao nga modo sa pagpangilan nga nagtakuban nga lehitimo nga call center company. Lagip sa iya nga giangkon nga lisod ilhon ang usa ka BPO nga naghimog illegal sama sa pagpangilan nga mahinungdan nga mohimo og lakang ang kagamanan sa syudad sa Sugbo aron sa pagsumpo niini. I will create a task force just to look into kaning mga operations especially sa kaning mga call center areas like IT Park and Ayala. We'll create a task force to do monitoring, surveillance, and to check one by one kung dili ba ni fraudulent na mga operations ang ilang gipamuhat. Ipasalig usab sa mayor ngadto sa mga empleyado o sa mga call center agents sa BMG Data Processing Services nga dili sila angay nga mahadlok ang pasakaan og kaso tungod kay andam ang syudad nga manalipod kanila. Hangyo lang sa mayor nga kinahanglan nga mopatim-aw aron maklaro ang hitabo sanglit ang balaod, naghatag man kanila og proteksyon. May pasabot ang mayor nga nung kinahanglan sila nga mogawas ug mokoopera sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan tungod kay nasayod sila kun unsay ilang gihimo. Gawas nini makatabang usab sila sa pagtudlo kung doon na pabaylaing kumpanya nga nagpailangan legal nga BPO apan sa layon ini talambigit di ay sa lab scam o guman pa nga matang sa pagilan. So muna nga akong giauhag gid sila to come out and to tell their story so that kaning manggugingunan ni nga mga
would I say, illegal activities, mo ni makapadaot sa mga call centers nga nagtinarong. Mo ni makapadaot sa ato ang syudad sa Sugbo nga center. We pride ourselves as being the center for BPOs because maayo nga atong mga workers mao rin ni makaguba sa atong reputasyon. Ang paggawa sa mga call center agent mao'y makabalik sa maayong reputasyon sa ubang BPO companies nga nagtinarong silang trabaho. Dugang pasalig sa mayor nga andam sila nga mohatag og proteksyon niadtong mipatimaw apan niadto nga magmagahi wala na sila mahimo niini. Una na nga nanawagan si Police Brigadier General Rodrigo Maranan sa mga empleyado nga mo-surrender sa Cebu City Police Office ug mo-kooperar sa himuon nga investigasyon. Doon na mga pangalan ng kapulisan sa mga call center agents nga gipaubos na sa background investigation. Arnold Bustamante, CCTV. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales, sang ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.